وصحبه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى روح آبائي وإخواني من الأنبياء المرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين الرحمن والصديقين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل نبينا حضرة سيدنا آدم وأمنا سيدنا حواء وما تنزل بينهم من الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى روح ساداتنا وأئمتنا ذوي القدر العالي الفخر الجليل أبي بكر وعمر عثمان وعلي وإلى روح من الصحابة القرابة وتابع التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى رحمة المجرين المقلد في الدين علماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث وسر سادتنا الصوفية المحققين وإلى رحم كل والي وولد المسلمين مسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن شمالها وهو ضحي من غافل إلى غافل من سيدنا آدم ليوم القيامة شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى رحم شيخاتنا ونسبتي وجميع الطرق العليا ربانية حضر سلطان الأولياء شيخ شاب القادر الجيلاني قدس وسره العزيز شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى روح ساداتنا وحبائبنا الحسن الحسينيين الهادين المهتدين وإلى روح جميع أولياء التساه ومن حولهم وعوان والبنجان وصل ومرهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله من أولياء الله علماء والشاب وعبادنا الصالحين خصوصا حضرة سيدنا الإمام مولانا ملك إبراهيم سنة القسك وسيدنا مولانا محمد بن يقين سنة الجيري وسيدنا حبيب القلوب أبو بكر محمد بن مرسك وموصولهم وقرهم وسيدنا حبيب وسيدنا حبيب هارون وسيدنا برابن ووصولهم وقرهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا صاحب السر العفي والأخلاق النقي والفهم الصافي سيدنا شيخ محمد الصراري بن محمد عثمان السيد ومشايخهم ومريده ومحبه ومعتقده وأصولهم وأمورهم وإلينا الحاضرين أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا وأسعى علينا ولمن حبنا للوصال واستنصرنا وقلتنا عندك بداية الخير شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء الأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها وشمالها وسنن جميع القبور في هذه القرية ووصولهم وقبورهم وسنن حبيبا لما القدر الضوء والرشاد عبد الله بن علوي الحداد معلوي ووصولهم وقبورهم
أن الله يتقبل الشهر من مغفرة ورحمة ودرج في الجنة نعيمة إلى خضرة الآل والصديق وصدق الصالحين وإلى صاحب هذه الحاجة سيولى الله لنا ولهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مسنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمسنا 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 على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ورسوله وفراعهم إن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأدوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي الباعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم إلى شرق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وآثارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراكب قطب الإرشاد
غفر العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ووصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مكتوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع جملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويلقي أسعارهم ويغزل أبطالهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤلا على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائبين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم خذنا بالتقوى والاستقامة وعيننا موجبة الندامة في الحلال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك
عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا نهديك سترا عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا نهديك سترا عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi itma'annat bidzikrihi hadhil qulub wa ta'attarat bi anwarihi هذه المجالس في عالم الشهادة والغيوب اللهم أدم صلواتك وسلامك على سيدنا محمد صاحب الفضائل في السر والعلن والشهود والغيوب وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا رحيم يا رحمن يا خالق الشهادة ويا خالق الغيوب وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي sarang-sarang bismillah masya Allah la yasuqul khair illallah bismillah masya Allah la yasrifu su'a illallah bismillah masya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah bismillah masya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du para alim ulama
Kiai Sepuh, seluruh pengurus Pondok Pesantren Darul Ilmi Wassurur dan segenap para pengurus Majelis Ta'lim Aliyah, meliputi para pembina, para penasihat, meliputi Bapak Ketua beserta wakilnya dan seluruh para pengurus beserta para jamaah yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa semoga diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan untuk istiqomah. Diberi oleh Allah Ta'ala keberkahan dari istiqomah. Diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjaran dan pahala melalui istiqomah. Dan semoga istiqomah ini turun menurun sampai kepada anak-anak dan cucu-cucu kita sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Memasuki pada zikir yang ketiga, Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Sebelum kita terangkan tentang fadilah beserta khasiatnya, kita teringat salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerangkan tentang hasil tertinggi saat panjenengan berzikir, fungsi yang paling bermutu saat panjenengan hadir di majelis zikir. Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ketenangan datangnya dari Allah. Ketentraman datangnya dari Allah. Di dunia ini semuanya adalah ciptaan Allah. Allah memberikan arahan kepada kita. Kalau kita ingin selalu tenang terus hidupnya, tentram terus hidupnya, maka perbanyak untuk berzikir kepada Allah. Tetes zikir itu kalau diistiqomahkan membuat hati ini akan kuat, hati ini akan tenang. Kalau sudah hati ini tenang, hati ini tentram, maka akan tampak sesuatu yang dahulu nggak tampak. Karena tenangnya hati akan tampak. Digambarkan oleh para ulama dan para dengan berhati-hati. Air itu kalau diam, kemudian jernih, kalau kemudian boten gerak, niku kadang-kadang langit bisa dilihat dari air. Ini penting. Tampak, padahal air itu di atas. Kok bisa kita lihat melalui air? Karena airnya bening, airnya jernih, terus suasana boten wonten angin. Dan tampaknya hasil dari pikir yang kita lakukan, dari ibadah yang kita lakukan, dari amaliyah yang kita lakukan, barokah, nur, cahaya, istiqomah, nopo mawon, itu kalau hati kita tenang, kalau hati kita tentram. Nah, tenangnya hati, tentramnya hati itu beda yang dirasakan orang mukmin dengan dirasakan orang kafir. Orang mukmin tenangi hati melalui ibadah. Orang kafir tenangi hati melalui nyekel duit. Gimana pengen? Imam Ghazali dalam kitabnya menerangkan bahwa manusia itu di dalamnya, manusia itu terbuat oleh Allah Ta'ala 3 perkara. Ada nafsu, ada roh, ada jasad. Mulai Nabi Adam alaihi salam sampai
manusia detik ini lahir niku isine 3. Nafsu, roh, jasad. Nah, sikap kita kepada nafsu harus bisa mengalahkan. Sikap kita kepada jasad nggak perlu kita bingung karena bakal berada di tanah. Tinggal satu, sikap kita kepada roh. Niki kedah diopeni bener kok. Jasad kuat olahraga tiap hari, lentingku. Tapi nek boten diri dengan tahajud, zikir, kon jamaah males, kon ngaji males. Kenapa? Jasad saja yang sehat. Terus dia sebutan belum lentingku. Tapi kalau seandainya jasad itu terbatas, mungkin ada sisi kekurangan. Abdullah bin Ummi Maktum diciptakan dalam kondisi tidak bisa melihat, tetapi ruhnya kuat, tidak pernah ketinggalan jamaah. Karena ruhnya kuat. Nah, di dunia dengan umur yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, jenengan kali kula khusus ibu-ibu, jangan sekedar ngopeni jasad. Jenengan openi nopo mboten jenengan openi bakalin lebu tanah. Sak ganteng-gantenge tiyang lebu tanah. Sak cantik-cantike tiyang lebu tanah, apalagi gak ganteng. Mboten cantik. Nah, maka program Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya yang didirikan oleh Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari diadakan acara istighatsah. Napa niku memperkuat roh. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad membikin Ratibul Hajjat, membikin azkar-azkar. Apa tujuannya? Biar roh kita ini kuat. Ghidha'ur ruh al-dzikr. Zikir niki maaf adalah nutrisi yang paling bagus untuk menguatkan yang namanya roh. Tapi kalau seseorang itu di dunia sebatas dia itu mengandalkan kekuatan dari jasad, katanya kuat, kok isi murang-muring berarti gak kuat. Berarti gak kuat. Katanya kuat, nah, kok pilih kain sidik murid, sambelnya kurang asin murid. Kita langganan orang gini. Mana katanya kekuatan? Oh, berarti cuma jasad dong, rohnya belum bisa menerima qada dan takdir Allah. Belum bisa menerima saat itu sedang diuji oleh Allah. Maka melalui Ratibul Haddad ini mudah-mudahan sakit istiqamah. Kalau sudah istiqamah, insya Allah nagei. Oh, kok libur rek monten. Kok libur nagei. Kenapa? Karena roh itu Pak kesenangannya ibadah. Dengan catatan tidak dikuasai oleh nafsu. Tapi kalau roh ini dikuasai oleh nafsu, akhirnya kebawa kepada nafsu, akhirnya yang dilakukan maksiat. Na'udzubillah. Makanya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau mengatakan hadhil ajsad imma qafasun lit-tuyur wa imma stablun lid-dawab. Jasad mulai dari rambut sampai kaki ini satu di antara dua. Ada kalanya perumpamaan seperti sangkar burung, ada kalanya kandang hayawan. Kalau jasad ini adalah sangkar burung, ketika malaikat Israel itu diperintahkan untuk mencabut nyawanya,
Maka Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Gampang naiknya. Tapi nek jasad iki kandange hayawan. Paham kandang hayawan? Hayawan itu tempung di tempatnya di bawah. Kesulitan untuk medal. Naudzubillah. Oleh sebab itu, ayo bareng-bareng noto awak mantun Ramadan, awake luwih ditoto. Diperhatikan, mudah-mudahan berkah, manfaat, panjang umur, amin. Zikir yang ketiga, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini merupakan salah satu zikir yang membuat timbangan amal kita berat. Di antara zikir ketika jenengan baca, otomatis amal panjenengan ketika ditimbang menjadi berat. Orang sholat banyak, tapi yang orang sholat ahli zikir mungkin terbatas. Orang puasa banyak, tapi kalau orang puasa ahli zikir terbatas. Ketika jenengan niku dikasih oleh Allah Ta'ala aneka ragam bentuk keistiqomahan, sholat sergep, ngaji sergep, jenengan ngomong sergep ngoten nggih, poso sergep, tahajud sergap, maca Quran sergap, mancing sadar paham. Dan jenengan iringi dengan zikir, otomatis zikir itu akan memperberat aneka ragam amal yang jenengan lakukan. Pernah kula aturake sebagian sahabat matur, ya Rasulullah, tiyang sing paling sae dari kalangan orang yang sholat siapa? Yang paling banyak zikirnya. Dari kalangan yang puasa, jawab Rasul, yang paling banyak zikirnya. Dari kalangan orang yang jihad, paling banyak afdal, orang yang paling banyak zikirnya. Sahabat Umar matur begini sahabat Abu Bakar, enak ya ahli zikir, ringan pekerjaannya tapi pahalanya gede. Dhahabal dzakiruna bi khairin katsir ya Abu Bakar. Kata Rasul, wahai Abu Bakar, orang yang ahli zikir adalah orang yang kembali ke akhirat dengan membawa timbangan amal yang berat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di antara keterangan yang menunjukkan tentang hitungan pahala zikir yang ketiga, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu kali dibaca, itu nilainya 124.000 kebaikan. 124.000 kebaikan. Jenengan kali kalau dengar kebaikan niku pahami napa? Napa kebaikan? Duit akeh napa? Napa kebaikan? 124.000 kebaikan. Dirahasiakan oleh Allah. Tidak ada yang tahu jenis kebaikan di akhirat ini apa, gak ada. Fala ta'lamu nafsun, gak ada yang tahu. Ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Gak ada yang tahu. Makanya diperlukan iman yang kuat. Kalau imannya lemah, betul sakit melampaui ibadah. Walau berarti baik apapun ini. Kalau 3 kali jumlahnya pinter ya. 372.000. Kalau 3 kali, jenengan mulai awal rutinan sampai temriki tinggal menghitung. Cuma nek saged panjenengan ampun melirik temriki, walaupun boleh-boleh saja diterima sudah, alhamdulillah.
Cuma niki diterangake untuk jaga-jaga sing rontok kurang sergap. Rontok kurang kita iki mandok akeh. Sing pengin apa sih Latifatul Haddad itu buat apa sih dikir kenapa sih dah niki diterangake. Nek kanggone tiyang pun kenal Allah enggak perlu pakai bilangan niki ora. Cukup diterima oleh Allah Ta'ala itu sudah segala-galanya. Kalau sudah diterima oleh Allah, lakillata ma'al qabul. Jangan dianggap sedikit amalan kalau amalan itu diterima oleh Allah. Sekali lagi, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal. Ini satu. Berarti nek jenengan sepindah membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim hitungane 124.000 kali 372.000. Lapun sugih dadak teng akhirat jenengan. Amin. Sing sakno Firaun. Sing sakno Qarun. Sing mesake Abu Jahal. Dunia diberi oleh Allah, tapi belum bisa mencicipi rasa nikmatnya zikir. Diharamkan oleh Allah. Allah mengharamkan. Jadi akalnya, hatinya selama di dunia isinya duit tok. Akal dan hati mereka digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk urusan dunia tok. Jadi pagi duit, siang duit, sore duit, malam duit. Ambil mati cek duit. Tapi jenengan kali kalau alhamdulillah malam ini ngaji, besok pagi ngaji, besoknya lagi ngaji. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Ini nikmat orang. Cara syukuri yo napa jenengan? Napa syukuri? Jangan merendahkan orang lain. Iku cara syukuri. Mantul ngaji jenengan lewat warung kopi, awasi juga. Itu cara syukuri. Doakan Gusti mudah-mudahan barokah zikir sumrambah ning warga APR secara khusus warga Gresik itu tiba-tiba insyaallah Senin yang terakhir doa tambah akeh. Dari mana? Mungkin munajat panjenengan, niat panjenengan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la. Gusti berikan hidayah dengan warung-warung ini Gusti, mereka belum tahu. Loh, siapa tahu domone wong ahli zikir, domone tiyang sing atine resik diijabahi oleh Allah. Kemudian disebutkan pula Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wassalam menerangkan maqala subhanallah wa bihamdi ghurisat lahu nakhlah fil jannah. Sekali lafal ini dibaca, yang tadi itu pahala terkait tentang bilangan ganjaran dan kebaikan. Yang ini riwayatnya sekali dibaca satu tanaman di surga. Berarti kalau 3 kali 3 tanaman. Jenengan boten usah ngicil, boten usah nyirami. Wonten malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk menanam tanaman panjenengan. Masya Allah. Nakhlah itu pohon. Cuma pohonnya di surga nggak sama dengan di dunia. Pohon di surga itu batangnya dari emas, dari perak, daunnya dari emas, dari perak. Buahnya itu kalau dipetik, dipetik kan tumbuhnya luwih enak daripada yang pertama. Dipetik lagi luwih enak daripada yang berbuah, walaupun sama-sama nama buahnya. Jadi kenikmatan surga niku nek ditimbun niku luwih enak. Nek ning donya mambu.
Loh, tambah nama ini. Niku kenikmatan duit. Karena memang fana sifatnya. Tapi kalau kenikmatan surga, boten, apalagi kalau jenis amal taat ini ada nilai-nilai yang tersembunyi. Keikhlasannya tambah, keistiqomahannya tambah, apa malih diiringi dengan niat-niat ingkang sae, otomatis luwih kathah, luwih sae. Jadi sekali kita baca, maka tanaman di surga. Ahli syarah hadis mengatakan ini kabar gembira bagi yang ahli dzikir. Apa kabar gembira? Insya Allah wafat husnul khotimah. Amin. Kalau tidak, lalu kemudian pohon itu siapa yang metik? Pak nganggur. Ayo. Ada banyak pohon-pohon. Orangnya di mana? Di mana orangnya? Tidak mungkin Allah telah menciptakan sesuatu abatan tanpa faedah, tidak mungkin. Artinya keistiqomahan panjenengan hanya dengan satu pikir ini itu menguntungkan, bahwa panjenengan punya tanaman di surga, dan tanaman enggak mungkin dipetik kecuali yang menanam. Ini riwayat yang kedua. Bahkan putra beliau Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad mengutip dalam syarahnya, ayah saya Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini selama 40 hari sebelum meninggal dunia, zikir yang sering-sering digunakan niki, Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim. Selama beliau sakit parah, kurang lebih 40 hari kemudian meninggal dunia, lesannya yang digerakkan kata-katanya adalah Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim. Mudah-mudahan kula panjenengan diberi oleh Allah Ta'ala sakit mengamalkan, dan semoga diberi keistiqomahan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membahas tentang faedah terakhir, zikir-zikir semacam ini tujuannya oleh ulama agar hati panjenengan terikat dengan tiang ingkang soleh. Syekh Abdul Qadir Jailani punya zikiran 4 surat. Surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar, surat Az-Zalzalah idza zulzilatil ardu, surat Liila fi Quraisy. Jenengan amalkan supados hati jenengan terikat dengan hatinya orang soleh. Termasuk juga Ratibul Hajjat, termasuk juga amaliyah-amaliyah di majlis-majlis tertentu yang bersanad menuju kepada orang-orang yang soleh sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikatkan hati panjenengan dengan para wali, para alim. Karena Masya Allah, Rafiq, Hasan, sedoyo para a'imah tidak pernah melupakan tawassul. Karena tawassul itu alternatif mengenalkan diri kita kepada ahli barzah. Apalagi sehingga dari rutinan ziarah para aulia, para salihin. Sampai kalau niku pengen mungkin alia ada rutinan, entah sebulan sekali, entah 2 bulan sekali, ziarah daerah Gresik, Jawa Timur, kemudian ke depan ini ziarah Madinah. Amin Allahumma. Supados apa? Ada ikatan. Terus sebelum panjenengan sampai ke alam barzah, iku mesti tunggu ke orang teka-teka. Kenapa? Sudah ada ikatan. Melalui apa? Bukan jasad, melalui hadiah Fatihah. Makanya tiang-tiang sing ahli kirim domo, ahli tawasul, niku haliyae beda. Kenapa? Ada ikatan khusus. Lihat yang sama nih kadang-kadang golek ikatan ngoten niku wegah. Akhirnya hati ini diikatkan dengan Naruto,
Paham Naruto? Engko game. Nek nonton film tertentu rusak atine. Ketika hati yang lemah dikaitkan dengan hati yang kuat menjadi kuat. Ketika hati yang jarang dipandang oleh Allah diikatkan kepada hati yang selalu dipandang oleh Allah akan menjadi hati yang dipandang oleh Allah. Guru saya Al-Habib pernah cerita unik nih. Di zaman beliau ada seorang pekerja. Pekerjaannya nulisi apa bahasanya? Pokoknya catatan-catatan kadang nggih bener kadang nggih mboten. Jadi syubhat. Akhirnya diberi hidayah oleh Allah Ta'ala kenal Habib Abdul Haddad. Subhanallah. Setiap kali sakit itu mesti 3 jari-jari, jempolan, telunjuk, tengah. Jari koncone paling nulis ubian kurang hati-hati. Nanti kelipurkan kan mesti 3. Sembuh, sakit lagi, jari koncone iki kesalahanmu ketika nulis kurang beres. Tapi beliau selalu hadir terus di majelisnya Habib Abdul Haddad. Akhirnya timbul dalam hatinya, jari ini kumpul ambek wong apik, dadine apik. Endi aku apik kok gak apik-apik. Niku pasti timbul perasaan. Mungkin jenengan nggih ngoten. Kok rezeki ora lancar-lancar yo. Aja nyalahke programe, salahke dhewe. Oke. Akhirnya mimpi para rawuh, tidur mimpi seakan-akan mati. Digotong kali tiang dilebokke kuburan. Didatangi malaikat mungkar nangkir. Niki cerita guru saya Habib Umar. Nek kula nggih percados karena guru saya. Akhirnya gemetar. Detik itu tiba-tiba seakan-akan Habib Abdul Haddad rawuh. Dipandang Pak ngeten malaikate, kemudian malaikate menghilang. Lalu bangun rawuh. Bangun terkejut. Alhamdulillah, bener tiba ayam. Ternyata kumpul dengan wong-wong sing apik iku mesti dadine Akhirnya pagi sowan datang Habib Abdul Haddad hadir majelis taklim. Setelah taklim salam-salaman. Ketika pas sampai beliau salaman digegem tangane, mimpimu tadi malam. Mimpimu tadi malam bukan untuk kamu tok loh ya, tapi setiap orang yang cinta kepada aku semacam ini nanti hasilnya. Terus jenengan kedah yakin dengan programnya orang-orang yang soleh. Harapan kita mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin. Dan mudah-mudahan saged istiqomah. Amin. Pun 5 menit kalau tutup. Sahabat Jabir bin Abdullah meriwayatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi mengatakan, "Hei Muhammad, ada 5 amalan. Kalau dilakukan timbangan amalmu bakal berat. Ya Muhammad, khamsun tutsaqilna mawazina ummati." Informasikan kepada umatmu, jangan sampai meninggalkan 5 hal ini agar timbangan amalnya di akhirat berat. Pertama, zikir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini kalau bisa dijadikan wiridan. Yang kedua, sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Yang ketiga, niki zikir yang ketiga, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Yang keempat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ulangi malih, yang pertama apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Yang kedua
kedua sholat 5 waktu, yang ketiga subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, yang keempat subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, yang kelima istighfar. Ditutup oleh beliau Rasulullah dalam hadis qudsi, ya Muhammad inni aj'al kulla harfin min hadhil huruf fi mizani ummatik. Aku jadikan per huruf dari zikir ini akan memberatkan timbangan amalnya umatmu. Niki kalau kita baca, tapi nek Kanjeng Nabi sing maos kinten-kinten ya napa wae. Dihadiahkan kepada umatnya tiang-tiang sing seneng sholawatan, sing seneng nerusaki programe Kanjeng Nabi, sing seneng ajak-ajak kebaikan, seneng nek masjid makmur, seneng nek musholane makmur, dihadiahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sekelumit apa yang kita sampaikan mudah-mudahan berkah dan manfaat. Dan semoga kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah dan orang-orang yang kelak nanti mendapatkan syafaat para ulama, para aulia, terkhusus syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah. Sakit nyuwun izin 11 menit lagi sambil nunggu Banten Korpoe siap. Jadi wonten santri kami baru datang dari Yaman, dari Pekalongan. Monggo Ustaz Maulana mungkin sedikit oleh-oleh dari Yaman. Monggo, ayo. Mungkin 7-10 menit dari Pekalongan dulu mulai di tempat kami. Sampingnya apa? Posisi. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqana wa iyyakum al-hudur wal julus fi hadhil jalsah mubarakah alladhi sanaduhu muttasil ila shaykhihi wa shaykhihi ila shaykhihi ila rajul mubarak ala wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'u wa ala alihi wa sahbihi man ilaihi mansub. Amma ba'd, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menghadirkan kita kembali di majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini perlu kita syukuri, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kenikmatan yang dahsyat, yang begitu indah, yang begitu dahsyat. Termasuk kenikmatan yang Allah berikan yaitu kenikmatan kita bisa hadir di majlis tersebut. Setiap seseorang pasti akan menginginkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Bagaimana kita cara untuk bisa beruntung di dunia maupun di akhirat? Dengan cara kita hadir dengan cara kita hadir di majlis yang insyaallah diberkahi ini, kita termasuk beruntung di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, wadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingat-ingatlah wahai kalian semua nikmat Allah yang telah berikan kepada kalian semua, yang insyaallah kalian semua akan beruntung di dunia maupun di akhirat. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita dengan 5 perkara, yang mana 5 perkara tersebut insyaallah bisa menjadikan kita jalan
keberuntungan di dunia maupun di akhirat. 5 tersebut yaitu yang pertama syababaka qabla harami. Perhatikan kita masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Yang kedua, ihtanim, perhatikanlah sihataka qabla saqami. Perhatikanlah sehat kita sebelum datang sakit kita. Yang ketiga, ihtanim, perhatikanlah kekayaan kita sebelum datang kemiskinan. Yang keempat apa? Yang keempat, perhatikanlah perhatikanlah kesempatan kita sebelum hilang kesempatan tersebut. Yang kelima, yaitu yang terakhir, yaitu perhatikanlah sehat kita sebelum datang sakit kita. Mungkin dengan hadis yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita harus memperhatikan itu semua. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan sehingga kita bisa istiqomah untuk hadir di majlis yang insyaallah berkah ini. Mungkin hanya ini yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih di GKA, kemudian berangkat dan beberapa tahun alhamdulillah kemudian datang ke Indonesia dan saat ini mengisi kekosongan sambil khidmat di pondok sampai nanti datang ketentuan hari dan tanggal pernikahan. Mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Itu saja insyaallah. Mari tutup dengan doa dari Hasan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratban bi dzikrik wa qalban mufhaman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqal iman bika hatta la nakhafa wa la narju ghairak wa la na'budu shay'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa 'ala auladina wa 'ala man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la qalla min dhalika ya ni'mal mujib. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atika al-muwaththik. Allahumma rabbatha wa atim muddaha wa ahdiha subulaha wa amla'aha bi nurika alladhi la yakhbu wa shrah suduraha bi faydil imani bik wa jamil tawakkul 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amidha 'ala ash-shahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'man nasir. Allahumma amin. Allahumma ij'alna mimman turfa'u darajatuhum wa tughfaru lahum dhunubuhum wa yuktabu lahum al-qabul wa ridha waj'al kulla du'ain maqbula wa adin maqbula wa kulla 'amalin shalihin maqbul warzuqna ridhaka wa jannatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
kita informasikan dari malam ini kita niatkan besok untuk hadir bersama-sama di